The BJP's preparation for the upcoming Lok Sabha polls in South Goa have taken an interesting turn as the BJP is eyeing to field a woman candidate from the seat. Chief Minister Dr. Pramod Sawant informed that 2 of the 5 proposed candidates from the South Goa seat, Digambar Kamath and Ramesh Tawadkar, have withdrawn their names from contention. In light of the 33% women's reservation policy set to be implemented in the next Lok Sabha polls, the BJP is looking to put forward a female candidate from the South Goa seat for the upcoming Lok Sabha elections. In addition to the 3 remaining candidates, the BJP will now also submit a list of female contenders for the South Goa berth. एकंदर भारतीय जनता पार्टीच्या साउथ गोवा सिटाच्या बद्दल जी चर्चा सुरू आसा वेगवेगळ्या प्रेस मिडियांतल्यान सोशल मिडियांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की एकंदर भारतीय जनता पार्टीत 5 नांवां ही शॉर्टलिस्ट जाल्ली आणि 5 नांवांच्या भितर 2 जाणांनी आपलो इंटरेस्ट न दाखयल्ल्या कारणान स्क्रुटनी कमिटी जी पहिली मिटींग जाता इलेक्शन कमिटीच्या पयलीं तातूंतल्यान 3 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्ली आणि 3 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्या उपरांत ती इलेक्शन कमिटी कडेन गेली. माननीय भारतीय जनता पार्टी 33% रिजर्वेशन्स दिवपाचें ऑलरेडी डिक्लेअर केलां आणि 33% पयलेच फावटी महिलेचो सन्मान केल्लो आसा. महिला नारी विधेयक अधिनियम बिल हे विधानसभेत पास केलें आणि विधानसभेत पास केल्या उपरांत जेन्ना 2029 लोकसभा आणि राज्यसभा लोकसभा आणि विधानसभा हातूंतल्यान 33% रिजर्वेशन जावपाचें आसा. एकंदर फुडली 2029 जेन्ना लोकसभा येतली तेन्ना 33% रिजर्वेशन्स हे खऱ्या अर्थात लागतले. बट भारतीय जनता पार्टी ही बिलीव करता महिलेचो सन्मान करता म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टिमीत ठरयल्लें आसा की प्रत्येक कडेन जितके कडेन शक्य आहा तितके कडेन प्रत्येक राज्यांत हो वुमन कॅन्डिडेट दिवपाकूच जाय. विनिबिलिटी पळोवन प्रत्येक कडेन वेगवेगळे सीट जे आसा ते सातत्यान महिलांच्या खातीर ह्याच फावटी रिजर्वेशन नासतना सुद्दां महिलांक सीट दितले. त्या खातीर सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन ऑलरेडी आमकां महिलांची नांवां तेज्या बरोबर रिकमेंड कर म्हटलें. अध्यक्षान जशें सांगलें की नांवां रिजेक्ट जावंक ना, कोणीच कशाच पद्दतीचे म्हणजे वेगळ्या पद्दतीन हे घेवचे न्ही किंवा वेगळ्या पद्दतीन प्रिंट मिडिया सोशल मिडिया हाजेरूय विशय येवचो न्ही. ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आनीकूय महिलांची नांवां जी आसा, कारण आमी सदांच पळयता की पुरुशांचीच नांवां कित्याक धाडली वता, कारण आमचे बाकीच्या राज्यांनी एकंदर जेन्ना 10-15 सीट आसता तेन्ना 10-15 सिटांच्या जाग्याचेर एक 7-8 सिटांच्या जाग्याचेर महिलांची नांवां ते धाडटा. पण गोंयांतल्यान आज पर्यंत आमी महिलांची नांवां धाडूंक नाशिल्ली. तसो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टिमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आणि ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आणि तेज्या उपरांतूच नांवां सिलेक्ट जातलीं. खातीर ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आमी महिलांची नांवां सिलेक्ट करपा खातीर प्रोसेस सुरवात केला. आयच्या कोर मिटिंगेन आमी विशय फुडें दवरला. पण एकंदर भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्याच्या पैकी आमच्या हितचिंतकां पैकी किंवा एकंदर भारतीय जनता पार्टीची जी एक्सटेंडेड फॅमिली आसा त्या एक्सटेंडेड फॅमिलीच्या पैकी नांवां सोदप प्रोसेस सुरवात जाल्लो आसा. ही सगळी त्या 3 नांवांच्या बरोबर शॉर्टलिस्ट परत एकदा म्हणजे महिला नांवां जी शॉर्टलिस्ट जाता ती नांवां जी आसा ही एकंदर आमी आमच्या स्क्रुटनी कमिटी कडेन धाडटली आणि स्क्रुटनी कमिटी ताज्या उपरांत शॉर्टलिस्ट करून ती इलेक्शन कमिटीच्या मुखार दवरतले आणि ताज्या उपरांतूच आमी म्हणटा की पुराय प्रोसेस जो आसा हो कंप्लीट जातलो. घडये कदाचित सेकंड लिस्ट किंवा थर्ड लिस्टाकूय वचूं शकता, कारण हो प्रोसेस थोडोसो लेंथी आसा. एकंदर भारतीय जनता पार्टीन आमी पुराय गोंयांत ह्या पद्दतीत आमी आमच्या कोर ग्रुपांतल्यान उलयले, बाकीचे एकंदर आमदार मंत्री ह्या सगळ्यां कडेन उलयतले, पार्टीच्या सकयल्या लेवलाच्या कार्यकर्त्यांच्या पर्यंत जो आमचो रुटीन प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसांतल्यान आमी वतले आणि ती नांवां आयल्या उपरांत आमी आमच्या स्क्रुटनी कमिटी कडेन धाडटले. आमकां निश्चितच विश्वास आसा, आमकां पार्टीक हो सीट जिखप हो तितको म्हत्वाचो आसा आणि आमी जिखतले हो आमकां विश्वासूय आसा. त्या खातीर आमी धाडलेलीं नांवां आनी आतां आसलेलीं प्रेजेंट नांवां हाज्या भितर म्हणजे सगळी स्क्रुटनी केल्या उपरांत विनिबिलिटी हो फॅक्टर लक्षांत घेतले आणि विनिबिलिटी घेतल्या उपरांत पार्टी ही वयल्यान टिकेट फायनलायज करतले. मनीष परब एंड मनीषा जाधव फॉर गोवा 365.